Hello Odisha. Hello all my dear student of class 9th CBSE. ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କ୍ଲାସ୍ 9th ଅର୍ ଆମର NCERT ବୁକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରମ୍ 6 ତ ନାହିଁ ଫ୍ରମ୍ 1 to 8 ଯାଏଁ 2025ରେ ବୁକ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଫର୍ ଦ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ କେଉଁ ସେସନ୍ ପାଇଁ ନା 26-27 ପାଇଁ 27 ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ 9ଥର ବୁକ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ସେଇ ଚେଞ୍ଜ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଛି ନା ଆମର ସାଇନ୍ସ ବୁକ୍ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଦେଟା 9ଥର ବୁକ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ 9 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍। ଆଉ ଆମର କ୍ଲାସ୍ 6 to 9 ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର 8 କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି ସାଇନ୍ସର, ଯାହାକୁ କହିଥାଉ ଆମେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବୁକ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର। ତ ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ବୁକ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଚାପ୍ଟର କେତେଟା ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଏଇ ବୁକ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଚାପ୍ଟର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ନା 13ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ଲାଇକ୍ ଆମର ଚାପ୍ଟର 1 ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଏଣ୍ଟରିଂ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଇନ୍ସ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଇନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଏଠି ଆମେ କହୁ କ'ଣ କି ଆମର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି 1 to 8, ତାପରେ 9, 10, 11, 12 ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରଠାରୁ ହେଉଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏଇଠି କୁହାହେଇଛି ଏଣ୍ଟରିଂ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଇନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚାପ୍ଟର 1ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟୋରୀ ଏଇଟା ରହିଛି। ବେଶୀ କିଛି ସେଇ ଚାପ୍ଟର 1 ପଢ଼ିବାର ବି ନାହିଁ ଆମକୁ। ଚାପ୍ଟର 2 ଇଜ୍ ସେଲ୍ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଏଠାରେ ସେଲ୍ ସାଇଟୋଲୋଜି ଆସିଯିବ। ଚାପ୍ଟର 3 ଟିସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବା। ଚାପ୍ଟର 4 ମୋସନ୍। ଚାପ୍ଟର 5 ମିକ୍ସଚର୍ ସେପାରେସନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ପାଠ। ଚାପ୍ଟର 6 ଇଜ୍ ଫୋର୍ସ, ଏଠାରେ ଫୋର୍ସ ପଢ଼ିବା। ଚାପ୍ଟର 7ରେ ୱାର୍କ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ୍ ମସିନ୍। Chapter 8 is journey inside the atom, atomic structure that is chemistry, atomic foundation of matter, then sound waves, then reproduction, then patterns in life, diversity and classification, biology path. तापर chapter 13 is earth as a system, energy, matter and life. तो एमती करके टोटाल साइंस बुक रे 13टा चैप्टर अछि। अब आमे ए सीरीज ऑफ वीडियो रे कोन करबा ना गोटे गोटे करिके आमे चैप्टर 1 रे किछ तो नाही सेमती पढिबा जिनिस। चैप्टर 2 आमे स्टार्ट करबा सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो ये सेल चैप्टर आम कौन पढ़ा टाइप ऑफ सेल्स थी, ह्वाट इज यूनिसेलुलर ह्वाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रही, सेल डिस्कवरी केमती होता, ओरिजिन ऑफ सेल केमती है, सेल भितर कौन कौन अच्छी, मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल कौन कौन से सब भितर ये चैप्टर रे इनक्लूडेड थी बोलिकी मुझे भावुँ। चलतु आम डिनो करी चैप्टर 1 टाक आम पढ़ा। ओके, तो चैप्टर 2 दैट इज सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ओके, देखो ये एनसीईआरटी आमको किसी डेपिक्ट बा कोड करने को डिकोड करने को से चेष्टा कर गोटे स्टूडेंट अच्छी गोटे बॉय जे कि माइक्रोस्कोप धरी एठी आ माइक्रोस्कोप रे से किछिटा सेल बा किछिटा ऑर्गेनिजम्स मान को से माइक्रोस्कोप भितर से देखुची। लाइक माइक्रोस्कोप भितर ताहा कोन होची ना एठी एमेबा ताको दिसची, एठी रे पैरामेसियम ताको दिसची, एठी रे क्लाइमेडोमोनास ताको दिसची, एठी रे किछिटा स्पोर्स बैक्टीरिया आउ किछिटा प्लांट सेल्स मैंने ताकू देखा जाऊँगी, किसी फूड वैक्यूल्स अच्छी पाखे से देखुची। तो यहाँ हूँ आम माइक्रोस्कोपर खेल। साइटोलॉजी इज बेसिकली द गेमिंग प्ले ऑफ आमर माइक्रोस्कोप भितर आम गोटे सेल बा ऑर्गेनिज्म को देखुची आउ ताकू देखि सारिक आम ताकू अनुधान करके आम स्टडी करूँ ताकू साइटोलॉजी कहवा। ओके, तो थिंक इट ओवर माने से एनसीईआरटी पढ़ला पूर्व एनसीईआरटी आमको किसी क्वेश्चन पचारि थाए, व्हेयर डज ए सेल कम फ्रॉम। कौन स्टूडेंट्स जो पिला माने पढ़ुछ 9th क्लास तुम मैंने कहीपर कि ना सेल कौटू आसी, थिंक ऑफ इट, दिमाग लगाओ। हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड नेकेड आई। माने सेल होची यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जितेक भी सेल देखा सब से माइक्रोस्कोप भितर देखा। तो एनसीईआरटी पचारि कि माने केमिति से स्ट्रक्चर थी आम यूनिसेलुलर बा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जोटा कि अब खाली आँखें आमको देखा जाए ना, ताकू स्टडी कर जो क्यूरियोसिटीटा होची से क्यूरियोसिटी विषय तुम भाव केमती सेटा थिबो। हाउ इज द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तापर सेलटा गोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ केमती है बा सेल एज ए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ केमती है से पचारि। हाउ डज ए सेल मल्टीप्लाई, तापर से सेलटा मल्टीप्लाई किपर भाव में करुँची से रिगार्डिंग से एनसीईआरटी आमको कहूँ। चलते इंट्रोडक्शन देखी नेबा। ओके, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एमंग द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिन इन वाटर। कौन हो ना साइंटिफिक कम्युनिटी गोटे आमर हूँ कौन ना लाइफटा कौट ओरिजिन होती ना लाइफटा आमर वाटर मीडियम रू ही ओरिजिन होती। दैट इज जो तुम मैंने हायर क्लासेस को जीव क्लास 10 इवोल्यूशन अच्छी से चैप्टर जो देख तुम देख कि आमर
ଲାଇଫ୍ ଫର୍ମସଟା ଓସାନିକ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ବା ୱାଟର ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଛି। ସମ୍ ରିସର୍ଚର ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଫ୍ ମେ ହାଭ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ୱାଟର ପୁଲ୍ ୱିଥ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରେଦର ଦେନ୍ ଇନ୍ ଓସେନ୍। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମର ଲାଇଫ୍ଟା ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି ସ୍ମଲ୍ ୱାଟର ପୁଲ୍ସ ରେଦର ଦେନ୍ ଓସେନ୍। ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରରୁ ହିଁ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ମ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ମାନଙ୍କ କିଛି ରିସର୍ଚର୍ସମାନଙ୍କର ବିଲିଭ୍ କ'ଣ ନା ସ୍ମଲ୍ ୱାଟର ପୁଲ୍ସ ସ୍ମଲ୍ ୱାଟର ବଡ଼ିଜ୍ରୁ ହିଁ ସେ କିଛିଟା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସେଇଠି ହେଇକି ଲାଇଫ୍ ବା ଜୀବ ବନିଛି। ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ସଚ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବା ଯେଉଁଠିକି ୱାଟରଟା ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପାଣି ଗରମ ହେଇକି ଥିବ, ସେଇ ଗରମ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ପ୍ରୁଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ସଚ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠିକି ଲାଇଫ୍ ଅରିଜିନ୍ ହେବାର ସିମ୍ବଲ୍ ଥାଏ। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପୁଗା ଭ୍ୟାଲି କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଲଦାଖ। এই লଦାଖ ରିଜନ୍ର ପୁଗା ଭ୍ୟାଲି ଅଛି, ଯାହାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ହି ज़्यादा ନିୟରଲି ଏଟ୍ ଦ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ଇଭେନ୍ ଇନ୍ କୋଲ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍। ଥଣ୍ଡା ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ୱାଟରଟା ବହୁତ ହି ହାଇ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଦିଜ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ସିମ୍ ଟୁ ବି ସିମିଲାର ଟୁ ଦୋଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଲି ଆର୍ଥ ଏବାଉଟ୍ 3.5 ବିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ ଆଗୋ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେମିତିକି ଏବେ ପୁଗା ଭ୍ୟାଲିର ପାଣି ଗରମ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 3.5 ବିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ ଆଗେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, ପୃଥିବୀର ତା'ର ଯେଉଁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ମାନେ ପୃଥିବୀର ସର୍ଫେସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ଫେସ୍ଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ହାୟର ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଗରମ ହେଇକି ତା'ର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା କହୁଛି। ଦ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଦିଜ୍ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟଲି ହିଟ୍ ଲଭିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଆଉ ସେଇ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ କେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଟ୍ ଲଭିଂ ବା କ'ଣକୁ ଗରମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ଥର୍ମୋଫାଇଲ୍। ଥର୍ମୋ ମିନ୍ସ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଉ ଫାଇଲ୍ ମିନ୍ସ ଲଭିଂ, ମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ହାୟର ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ଲିଭ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ କହିଥାଉ ଥର୍ମୋଫାଇଲ୍। ସେଇଟା କେଉଁଠି ଲିଭ୍ କରନ୍ତି ନା ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ଥର୍ମୋଫାଇଲ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନେଚର୍ ହେଉଛି ୟୁନିସେଲୁଲାର। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ରେ ଗଢ଼ା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ୍। Scientists from the Birbal Sahni Institute of Paleosciences, Lucknow, studied that hot spring and found that calcium carbonate form rapidly around them. ଆମର ବିରବଲ ସାହାନି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପାଲିଓସାଇନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟଡି କଲେ, ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ସେଇ ଆମର ଥର୍ମୋଫିଲିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଆଉ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ଲେୟାର୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ଲେୟାର୍ଟା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଗରମ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ବୋଲିକି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦିଜ୍ deposits may have protected early organic molecule from harmful radiation and extreme condition, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that define the cell। ତାପରେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଏ ବେରିୟର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିକି ସର୍ଭାଇଭାଲରେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭାଇଭାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ବୋଲିକି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ କଲେ। ତାପରେ all living organisms are made of cell। ଯେତେ ବି ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ରୁ ହିଁ ବନିଛନ୍ତି। The cell represents the basic level at which life exists. Some organisms such as bacteria or yeast consist of only one cell that are unicellular। କିଛିଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, yeast, algae ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି unicellular, while other like plants, fish, bird, human are made up of millions of cells that is called multicellular। ଯେମିତିକି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ, ଯେମିତିକି କେଟ୍, ଡଗ୍, ଟାଇଗର, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଏନିମଲ୍, ବର୍ଡସ୍, ଫିସେସ୍, ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ସ, ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡି ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ରୁ ବନିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର। ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସିମିଲାର ସେଲ୍ ପରଫର୍ମିଂ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ସିମିଲାର ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସିମିଲାର ସେଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ନେଚର୍ ସିମିଲାର, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପରଫର୍ମିଂ ସିମିଲାର ଫଙ୍କସନ୍, ମାନେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ସେଲ୍ ଯଦି ସମାନ ପ୍ରକାରର ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିସ୍ୟୁ କହିଥାଉ। ନା କ'ଣ ସେ କହୁଛି, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସିମିଲାର ସେଲ୍ ପରଫର୍ମିଂ similar function that is called tissue। different tissue are organized, tissue ମାନେ different ହିସାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇକି ଅର୍ଗାନ୍ ବନନ୍ତି, and several organ work together to form organ system। ଆଉ ସେଇ ଟିସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅର୍ଗାନ୍ ବନିଥାଏ, ଆଉ different ଅର୍ଗାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବନିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଗାନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। Organs work together to form organ system such as nasal pore, nasal cavity, trachea and lungs form respiratory system। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ତାହେଲେ ଏ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ନେଇକି ବନିଛି ନା ପ୍ରଥମେ ତ ନୋଜ୍, ତାପରେ ନୋଜ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ୍, ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲ୍ ତାର ପୋର୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଟ୍ରାକିଆ ବା ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ଟ୍ରାକିଆ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ବକାଲ୍ କ୍ୟାଭିଟି ଅର୍ଗାନ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଲଙ୍ଗସ୍। ଏଇ ସବୁକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ନେଇକି
रेस्पिरेटरी सिस्टम बा ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनला दिस इज द एग्जांपल इवन व्हेन cells are organized into tissue organ system the cell remain the fundamental unit of structure and function in all living organism कहीं ना सेल टा ही ऑर्गेनाइज है कि डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिसिक ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन मिसिक ऑर्गन सिस्टम बनइले से जेहेतु सेल गोटे बेसिक स्ट्रक्चर है से आम कहवा सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेल को ही कहगला फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस मेक अस वंडर how such tiny cell perform so many different activities what are the different components of cell तापर आम कौन या जानला पर आम कौन करवा आमको सेल विषय जानवा आहरी क्यूरियोसिटी डेवलप है ना सेल पाखे एमती कौन कौन क्यारेक्टर रही तार नेचर एमती कौन जे से गोटे टिश्यू फॉर्म कर गोटे कौन फंडामेंटल क्यारेक्टर बियर कर सर्वाइव कर आम देखा व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट माने सेल भितर आउ कौन कौन कंपोनेंट सब रही से सब देखा हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विथ इच अदर सेल भितर केमती कौन कम्युनिकेट करुँची से सब जिनिस आम देखा डू सेल लिव फॉरएवर और डू दे डाए कौन सेल सब बेले बंची रही ना से भी आमर डाए करुँची मरी जाऊँगी इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर टू दिस क्वेश्चन एज वी एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल यही चैप्टर आम एमती सब क्वेश्चन को आम स्टडी करवा आउ फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल बा साइटोलॉजी को अधिक भाव डिस्कवर करवा कहीं से यार इंट्रोडक्शन टा कनक्लूड कर देख ये से कौन गोटे सेल चार्ट देती आउ यही चार्ट से कौन मेंशन कर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स विजिबिलिटी थ्रू अनएडेड आई आखिर गोटे आमर आखि केते कौन कौन ऑब्जेक्ट को प्रोडक्ट को देखिपार अच्छी आ कौन कौन देखिपार से विषय देती जो गोटे आटम को देखा आटम जो लेंथ देखा से 0.1 नानोमीटर आम आखिटा किसी मिलीमीटर दैट इज 0.1 मिलीमीटर पर्यंत आम आखि देखिपारे और 0.1 मिलीमीटर रू कमीगले खाली आँखी को देखा जाए ना तो जेहेतु आटम बहुत ही छोट आटमटा को खाली आँखी देखिपर ना स्मॉल मॉलिक्यूल जार लेंथ 1 नानोमीटर ताको आम देखिपर ना ठीक सेमती राइबोसोम गोटे ऑर्गेनेल इनसाइड द सेल ताको खाली आँखी देखी ना प्रोटीन लिपिड को आम खाली आँखी देखिपर ना जार लेंथ 10 नानोमीटर रही है ठीक सेमती भाइरसेस स्मॉल बैक्टीरिया जार लेंथ 100 नानोमीटर थाए ताको देखिपर ना ठीक सेमती आ कौन स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रियन मोस्ट बैक्टीरिया न्यूक्लियस ये सब आहरी छोटे छोटे प्रोडक्ट दैट्स वाई जार लेंथ 1 माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर दैट्स वाई ताको आम देखिपर ना ये नानोमीटर बा एनएम माने होची 10 टू द पावर -19 मीटर आउ माइक्रोमीटर एमएम बा एक आम म्यू सिंबल डिनोट कर म्यू एम यही माइक्रोमीटर होची 10 टू द पावर -6 मीटर देखो माइनस आड़ को पलोचे मैंने खाली देखा ना दैट इज एमओ लेंथ होची 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर होची आमर केते धरा जीवो 10 टू द पावर -2 मीटर यार लेंथ ताको मध्य आम खाली आँखि देखिपर ना या आम माइक्रोस्कोप मध्यम देखिपार माइक्रोस्कोप भितर आप इजिली एमोबा पारामोसियम प्रोटोजोआ सब को देखिपारे तापर फिश एग कथा पड़े आसले फिश एग्र लेंथ होची आमर 1 mm रू टिके बड़ दैट्स आम फिश एग माछर अंडा को खाली आँखि देखिपार तापर चिकेन एग्र लेंथ आहरी बड़ सेटा केते चिकेन एग्र कौन थाए तार जब लंबा देखा आम 3 to 5 सेंटीमीटर रही है ताको आम इजिली देखिपार देन लार्जेस्ट जब सेल देखा आम लार्जेस्ट सेल इज आवर ओस्ट्रिच एग होची सबुठ बड़ दैट्स ताको देखिपर ह्यूमन हाइट 1 मीटर और 1.6-1.7 मीटर थाए ताको आम इजिली ऑब्जर्व करूँ गेट इंडियन बस्टार्ड जहाँ गोटे बर्ड ताको देखिपर नेम ट्री रॉकेट ओके तो यहाँ सब आमर ऑब्जेक्ट मानकर साइज को ये गोटे फ्लोचार्ट माध्यम बा पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ताको शो करी ओके तापर नेक्स्ट पढ़ा आम कौन ना हाउ टू स्टडी सेल आम सेल्स मान केमती स्टडी कर या विषय आम नेक्स्ट वीडियो रे कंटिन्यू करवा होप आपको ये प्रथम इंट्रोडक्टरी वीडियो भल लगुच यदि भल लगुच निहाती आमर क्लास 9 रो स्टूडेंट मानू आपने शेयर करेंगे शेयर करूँ आपंकर भाई भौणी बा क्लास 9 पढ़ुवा स्टूडेंट मानू आई जो आमर भिडटा यहाँ आ गोटे है जेटी आउ एसएसबी टीजीटी पाई आस्पिरेंट जी टीचर हेबे यहाँ बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले कर कम्पिटिटिव एग्जाम मानी लाइक जनरल साइंस पेपर जोटा अच्छी से साइंस पेपर रे OSSC OSSC मानक क्वेश्चन आसे 1 मार्क यही चैप्टर मानक ही क्वेश्चन आसी था
तो एनसीईआरटी होची बेस आपने या पढ़े निहाती एग्जाम भल करेंगे। तो होप आपको एमती वीडियो भल लगुच भल लगुले चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें नहीं, शेयर करूँ। धन्यवाद।